Baba, Bril. What the Gaon sigma? na, aning 6 pan. Yes. Hello. Hello. We're back. Surprise. I'm here. Passport. Kurang lagi ni. Ano eh? Dagat? Underwater? Ba't ako naman na? No, I wanna watch. Oh my god, you wanna watch? Hello. Oh yeah, I already watched. Okay. Is it my mother? It's my mother. It's my mother, guys. Sorry. Wow, snatch Keisha waist though. Her body tea. Oh yeah. Iyahang waist. Oh. Looks like I have a wisdom. Ayos mo diri mo bahala din dira. Oh my god. Oh my god. Koy gratang tulo. Magayog ni. Galag ko, guys. Galag ko, what the fuck? Roy, ha ha ha. Where we going? Let's go. Okay. Let's go, girls. Monster? Asa man ta? Diri? Okay Ay, ta ko. gago, what happened? Kato nang kon. I can't. Kato nang kuan girl, kato nang Bukan sa akong life, the fuck? Hala, dili ta magpakita. Wala, binatag aquarium? Dili ta magpakita. Ayawa, yatay. Ay, Dili Lord magpakita Jesus. sa blue light. Dili magpakita sa blue light. What? Dili magpakita sa blue light. Taron di patay. Ay, what the sigma? Dili magpakita sa blue light, girl, para dili mo damijan, girl. Ay, yun. Wala na, namatay ko, yatay. Hala, ging na nagali ayaw pakita sa light. Oh my god. Ikaw pagdad bayot, huwag man kay madad. Mahawa na ka sa light. Hey, what the sigma? Langayan, kimo ay, naabot na ko dire. Ay, what the sigma? What the fuck? Useless, maning kandila. Nanako diri. Ala! Yatay man. Ho! Nanako diri sa gate. Nanako sa gate pod, pero kamatyunon ko. I don't see you. Oh, Girl? I see y'all. Nanako. Kamatyunon. Hala, kadugay sa duha oh. Day, mura matag na sa ilalong sa tubig, ani. Ang tubig. Ooh, that freaky hand. Okay. Let's go. Oh, wait lang, kaya wala ko yung music sa akong laptop. Ay, wow. Amo. Nagkuha namin ng lahos. Si Steph ay hilom kay si Steph. Suspicious. Nag-lock in na siya, girl. It's because I already played this. Asam ta mga agi diri? Madunggan ko Ay, ninyo. Lord Jesus. Yawa. Sa man to? Guys, madunggan Ay, ko bote ninyo. yung bayot. Hoy! Di, Hala, gatipo siya, girl, sa mong lawas, girl. di, Girl, di ka. Roy, nagtipo siya sa mong lawas. Murag kabalo na dito. What the hell?
Wala, laina na, wey. Ning tipo siya sa imong lawas, nagkatawa ko, nalimot ko na horror game man di ay ni. Di ata mangagi? Dira ta mga gi, I think. No, wala mi kadungog ni Girl, Mustard. lisod man, girl, kina. We can't hear you, ho. Sikot yung madunggan? Putol-putol man. Dili, madunggan ni mo asa. Nakakuhan ko, girl. What the fuck? Ay, Lord. Oh, you got it. So, mga Crouch. Ay, Lord. Crouch the girl. Girl, crouch. Gago. I did it, but it, I think it got through me. Girl, look at me. Ningha akong natablet. Para de. Go, girl. Crouch ko kasi yung Girl, naglag akong kan, girl. Dayon, nami diri sa, ano, asa man mi padulong. Ako kining, kuan ko kanang ning hang. Oh my god, I don't know why. Ningha Open ang akong door. person, dili siya mo kuan. Come here, Dili siya mo, oh, Open what ang the door. fuck? Okay, I'm going. crouch. Ay, Lord. Dili siya mo kuan, ako ang character. What the hell? Hala, kalain ba ni? Oh my god, they're everywhere. Yo, Pura. Ano, pag kita ko na, kina yung mga tao. Ellie! yes. Munta yan, yung mga tao. Kumihaw. Ayog, I crouch ra good girl. Crouch ra jud. I did. Wala, dili ko kalihok. Dili ko kalihok, oh. Takot mo dito. I don't know, I'm dying, what the fuck? Pwede ko makakuan man, oh. Ay, dili ko kakonsong light. Oh my Girl, god. I don't know what I am supposed to do, but I'm stuck like fuck. I can't move. Pwede ko. Just follow me, guys. Gusto nga. Follow me. Dili ko kakuan. Ay, I Lord. can't. I can't follow. What the fuck? Lubot man to. Nabawal man sis me. Oh my god. Someone. Girl, dili ko kaliho. Wala ko nag-crouch. Ah, may Respawn, pala. girl. Stop po. May sabihin. Wala ko. Like, girl, wala ko nakuan, girl. Wala ko, I think na respawn. Ganun, dili. What the fuck? I got killed, yo. Naray mong ulo. I got Ay, nara di ang ulo na ko. Hala, kalain. Mugali, dili ko kakuan. We should just Na ako dire. keep going. Sa spawn area. Nangamatay. Di sila yun. Girl, dalian na yung lamppost, girl. Kaya nagkuhan akong kan, girl. Akong player, girl. Na-stuck. Oh, ilampos, girl. Pagdali, ilampos na. Hurry. Roy. Ellie. Yeah, we're doing it. We're doing it, girl. Do it. Because do it because kanang nakuan akong player ba kanang na-stuck akong player while crouching then namatay ko sa monster. Then karon na ako sa respawn location pero dili ko kalihok. I think that's a bug. I can do it. Yeah, it's a bug but Drive if lawas, mo oh. lampos ni mo teleport biya masing mo matay ka. So maybe that's the way to go. Yeah, let's just keep going. Yeah, keep going, girls. Ay, Litsugas. Sige, ayaw magkamatay? ganun mo pa make news. Like, makadungog man na sila. Ini bitag footsteps ninyo. Ayaw mo pag tunog bitag something. Pag bantay, girl. That is so disgusting. Enjoy your meal. Just don't mind us. Hurry up, girl. Oh my god. Ay! Oh, kabantay na ikuan di ay. Holy. I saw that. Bantay, pag bantay gid day kay murag ikaw na pimasunod. No.
so dark. It's so dark. Nagmakuchi. Oh my god! Naanak ko! Laos. Girl, naman na ninyo. Just keep going, girl. And now what should I do? Keep going. Keep Oh, going. mother. Okay, ako po. Nanak po. Haka! Ali! Hold on. Wala na in monster? Girl, I can't go. Nakuha na ninyo, brag nalampos na ninyo. Yes! Oh my god. Like, katabi itong mo black ang screen. Ano man na to? We're in Wala the pa. Sige, boat season eh. Ihoma na ninyo, kinagulat ko. 4 players or mga dula. I'm still, I'm not moving or anything. Ning crouch ko just in case. Yeah, same. Magbantay, B! Then, nasa man next? Kamukuan. Where? Hold on. Pikas? Adrao. Dire daw. Wali mata. Saan ni? Black no. Ni black. Ako ni Kuan. Nalaburo kasi. Nan ako? Nice. Oh, yeah. Pwede na ako kaliw. Yeah, we did Hala, what's one that? yo. That thing ugly. Ala, it's a glove. Is it gonna eat us or Sabot. what? No. Let me talk to Where are you guys? you. The people. That biging nantag ugly. I mean, look at yourself. Should find some meat. Holy. Come here, over here, y'all. Okay. Unsa may encounter nato diri? Ang meat. I have no idea. This is giving little nightmare. Yeah, it's giving little nightmare too. Girl, dili mo on akong flashlight. Ano man ni? What's the sound? I found meat. You know, it's meat. Now you have to beat Ulo. it. We can't dead us Get reach up the there. one table. I'm too Hey, get up there. I'm too small. I can't reach the Alame? table. What's up? Basig dili pud na meat guro guys. It's a meat. Dai sa me. Like, what the fuck is that? I mean, dili. Ara nakakita ko. Pwede ko makukuha. Dagan kig meat dire guys. Guys. Sa og yadtuan dagan kig meat. Man ka, uy. Bowl siya guys. Na dire oh. Gani ka. Okay, kabalo na ko asa. Okay, Asa man ka ho? I'm winning the game again. Oh fuck. Okay. Kung makuha kag meat, ang monster mo notify sa imong location. Oh. Fuck that. Asa ri ka wait, pagpakamatay sa mo kon mi kuyog minimo. Nako. Miari Star Show, I'm here. I'm here, bitch. Tapos may ko diri. Dendri ko. Ay diha. Oh, Yaga dayon na, na diri ang puno. Hala, what the hell is that thing? Crouch, uy, crouch. Namatay ang tanan dahilan lang nako. Perfect. Nope, I'm not dead. That thing ugly. And I'm dead. And you're dead, bitch. Miss Girl, saka.
Girl, masking mo paspas, dili ka kapaspas og dagan, girl, dahil lang niya, girl. So, Mas paspas siya sa dagan. dili na to siya ma-avoid. Dili siya mapagawas, guys. Dili siya ma-lure. Adara. I think someone has to take the bait. No, I'm not. I'm running! I'm running! I'm fast as speed boy, bitch! I'm running, I'm running, I'm Fuckers! running, I'm running. I'm fast as fuck! Oh shoot, oh shoot, oh shoot. Crouch I'm yo! fast as fuck! Oh, nara, meat. Go to Girl, kuha sa kag bowl, kuha sa kag bowl. Ay, gago. Kuha kag bowl, then kuha din ang meat. Kuha ang meat. Hala! 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 Ay, litsugas. Watashi wa star! dahil. Watashi wa star, Watashi wa star! Star! Watashi wa star! Star! Okay, manana. Girl, Girl, no, girl, girl, no, girl. tago, girl. You finna dead. Girl, maski crouch ka, girl. Ginatago ko, girl. Kuwag. Madakpan, gyapon ko, Aka mga kuhag ko. Namatay ka, eh. Kuhag, wow. Yeah, girl, I dead. Dai na eyeball, dai. Like, Are you dead? Guys, makakuhag ko. A more bowl of meat. Bowl of meat, tapos ihatag mo sa taas, girls. holy No, like, mother. what? How are we supposed to get? Magkakuha kag bowl na ay ka ng notification. Ay, na-interact. Icon. Ay, icon. Really? Ah! Nagdala na dahil Sila mga Oh, dahil ko, battery nay. kudyari. Guys, naapit ako, guys. Nay ka ng pagtago. For 3 minutes. Oh my god. Pwede ka maka-interact kung ka ng patago. Nagani kabinet. Oh, ang cabinet, guys. Anxiety. Sundan pa ko nimo kaning Roy. Ala, sundan daw siya. Bro, it's camping! Dagan gilid diri. Dagan gilid sa kuha. Nag-camp kayo! I can't see a damn thing. Damn, bitch. Break. Hindi mo na maabot. Wala na ko. Dili break. Ah, Oh, ka. Ang lalit ko, oy. Asa date ka? Ara ko, oh. okay. Guys, pwede ka makakuan og kanang, pwede ka maka dili ka ka. Hi. Wala. I'm doomed. Wala sa kuha. Nagpreyas man tagagian, girl. Asa rin mo motago di ay? Kanang naay ka ng closet, pwede ka makatago. Ara, ball break. Mami. Like ganon. Ball, kuhaan na. Nanako, nagtago gali ko. Giring ako. Oh. Watashi wa star. Kasalayan ko. I can't freaking move. I can move but Unsa, what a sigma or what the sigma? what a sigma. Go, saka. Hindi mo ang gusto. Dali, dali. Gusto kay Paul. Yes! Nakasaka na jud ko, guys. Perfect. Nakuha ko isa ka 3 bowls of meat. Ano ka pagpagban? Pagkog bowl. Naninyo, girl? Naninyo, Jan? Iyo, Alex!
Yo! Kakabig. Ang frame mo dito. Watashi wa star. Fuck you, girls. Fuck you. I hid myself from that shit. Wait! Dili, ano ball? Kakamit ko. Dili, Hana yung ball. Uy, lupis na na! Nasa ano? Ano? Nasa? Girl, pwede ka makatulo og meet, girl. Dili kay Ay, gago. Dili kay isa-isa, girl. Pwede tulo og meet sa isa ka ball. Okay. Gago. Fuck. Pwede di ay? Pwede tulo meet, girl. Dili ra kay isa-isa, girl. Ah, okay, okay. Balik ko na. Dili, girl. Girl, come here. Yeah, Miyari Moonlight Star Show. Follow me. Y'all, i-take ninyo, ay, pag-take lang mong bait. I think dili siya wani diri sa akong side. Yeah, I'm gonna. But Star Show. Dili, girl. Ano the fuck? Dendere dayon. Wala, musik wa. Ha? Wala dito na sa pikas. Maka-interact ka. Dili makaka-interact diri ka. Sa bowls. Sa bowl area. Star Show, where are you? I don't know. Wala na yung meat? The fuck? Ang hot na ng meat. Yan. Upat na lang kulang. Na ako yan? Nako isa. Na ako is dua. Nakay doa ihatag bayot gani i-keep man ni mo kanon. Yan na no. Sino ka ilagay mo? Ako Bing. Hindi mo ko ano guys. Wait ka dahil respect. Ano siya showbiz feel ko ano? La. Bye, bitch. Kotoshi wasa. Dre, uy, bayot. Y'all, pagkuha na lang mong isa kami, pakasubmit akong tulo. Na ako isa kamit pero na gikuan ko sa bayot, gikuan ko sa ungo, kanang gi-guard. Boom. Isa na lang. Isa na lang daw. Isa lang nanak kong isa. Dali, Nanak ko, y'all. girl. Nanak ko. Hurry. Oh my god, it's here. Na. I-stack ko. Hurry, oh my god, Lord. Yeah, feed that. Eat, motherfucker. Feed that, badass. Feed that bitch. Oh, submitted 1 meat. Where do we want to go? What's next? Girl, pwede na takagi dre, girl. May naka-add to. Oh, very good. Perfect. Okay, Raka girls. Useless yung kandila kay dili mo siga. Lagi? Kasi masiga sa mo masiga inyo ha, girl. Masiga Sa lain. ang imo ha. Lo gago. Ano Gago yan? ako na may bilabilid. Hello, what's that? Alo. Gi ate ni bato jud eh. Okay, namatay na ako, girls. Bye. Uy, gago. Unsa man ni? Dili ko kakuan, kinamatay ko. Lumatay ka ni ka nan. Hindi ta. Uy, no, nagdagan pa ko. Restart.
Nidagan pa ko, dagan pa ko. Tarong ang dagan, girl. Tarong ang dagan, ikaw na lang. Ikaw na lang, Jud. Ikaw ang pag-asa sa tanan, girl. Ah, kaya iya mo crouch. Ala! Ah! Balik. Balik. Okay, okay. Lock in ko, guys. Lock in. Lock in. Lock in. Diri Ay, dyan. Diri dyan. Bago na niya akong dagaan. Ay, pinaday! Sayaw! Hala! Namali ko. Ako ang gidaganan dahil Okay. Akong nadaganan, tikuan ka ng cage. The fuck? Ako gani. Dagan. Sabuka sa bato, uy. Love. Participate. Samok, Jud. Pero makuan, manimo ka ng mo outsmart, manimo bato. Outsmart. Nabali ang pagi. Shit. Boy, pa mo? Who is still going? Ah! Ano, namatay ko. Namatay food ko. Bitch! Alam, big panic ko ba? banto ka iba. Putay na. Namatay ko. Kalam to. Ah, sa'yo ka pa po. Namatay ko. Kamuka ni manukok din eh. Kami ate, putlong kamuka ni kanil CGO. Ala, namalis ko, giaha. Go Roy! Ah, let's ugas. Ya, kayo mo crouch. Yes! Why not? Dili ta magkita. Magdagan, actually. Kung I did it, dili ta guys. magkita. Ano, namatay. Guys, I did it. Praise me. You did it! Perfect! You did it! Yay! Let's go! Clap! Pull it together, Isamu. Tulit together, Isamo. What the hell is Ay, siya si Isamo? Ay, basing kita ang Isamu. Like, ato ang perspective ba? Kita si Isamo. Kita si Isamo as the players. Yeah. Yeah. Oh, we in heaven, y'all. Wala, ang fish! Wala ka, nice. I like the sperm fish though. I like the view. I like the sperm fish. Transparent man ang isda. What the hell? Yeah, I'm just pulling levers. Napol na diri, uy. Napol na pud na ko diri. Diripod. Hala, yaga. So, maniho ko sa boat. I didn't get it. Kaya na ay mo pull diri oh, diri na side. Ay manana dira Abril, manana nag-pull di Abril. Kumana na diri. Okay na pa yung isa. Na pa isa. Dito na lang. Oh shit. Ara. Ubos. Ano lang mga kuya. Kaya na lang galing tulo. Go isa na pud na diri na isa Hala, na ko. yaga. Nahulog. Yeah, manadre. Isa na lang. Kato. Wala na diri isa. Dili man taon ka mahagbong. Yep. Matay ka, uy. Di man okay naman. Basta dili ka masalo, matay of course. Yeah, samtambalik ko sa Holy shit. Where's What am I that? gonna do? Asa man mo, y'all? Aha mo, guys. Moadto na ta sa kwan. Hindi, magpagbong ko. Magpagbong ko, Roy. Ha. Hala.
Wala ko namatay. Girl, nilahos nang taka din sa path. Asa na? Ay, Wala ko namatay. Nahagbong ko sa void. The fuck? oh, we here. Patay na. Ano? Wagi ko namatay gali. Nahagbong ko. Ito na ito si pinaka-audience. Ay, Abril, kay magbong ka, Abril. Para. Asa man ta? Nagbong gali ko. Nagbong ko. Girl, ay kuan girl, save it. Jit. Diri me? I can't. Hala! Dili ko ka kuan, dili ko ka. Die math man Kay nahagbong design. ko. Like, Girl, you know this? no, ayun ko Girl, what ka is this? Wala mo? Ay, Wala ko ko. Ngita tag ko. Ano ya? Dili black. Nagbong dyan, me. 6. Kamiran duha ni Kuan. Eli. 6. Girl, Eli, I na can't. ko diri. Like, dili ko kalihok, nahagbong ko. Yeah, so ito. 6, 6, 8, 2, 6, 8, 2, 5. 2. Dili ko, dili ko kalihok. Like, 6, 8, 2. the, 6, the 6, 8. Die math man kaya humana na ninyo. Kaya dili ko kala, Mabugo ang pataan ni. Perfect! 682. 682. Isa ni pagkuan. I have no idea. I'm still trying to figure it out. Na nakita na ko sa umbrella, nakakuan ako, I'm moving na. May nakakuha na po. Asa Ayaw ko i-close ang door. Kaya ito ubos. Okay. 682. 19. Halagi atay. I'm bad at this, bro. This is a freaking riddle. Oh, Girl, you're supposed to be you're supposed to be a math musician. Fuck! Nalagi wak-wak lagi na Crouch bullshit. mo, Murag crouch. Joe Titan, ay kanang Crouch Titan. mo, oy. Ay, crouch na. Crouch mo. Pwede mo makuan. Equals. Triangle plus plus plus. Oh my god, I'm gonna smack her butt. Okay, don't smack the butt of the Titan because it will notice you and will eat you. Wait lang, Yeah, figure no, out the compounding fuck you, triangle. chick. 7. 8, 9, 10, 11. 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19. Oh! 19, 16, 17, 19. 21. How do we even learn Japanese? Ichi, ang mga science girl, ang mga science kay naa sa mga kuan pillars. Kabalo ko, girl. Kabalo ko. Nasa mga like dahil sa mga pillars like kailan mo add siya og kanang to 19 and 10. So meaning kailan siya na ay 4 5 8 na wasang 9. Walang ano, ni-shake man na. Wait, I think I did something. Girl, what did you do? Wait, I did something. Ni-shake ang number. Really? Ito ba? Yeah. Wait. I think ang kaning kanji is mga number. So we have to Kabalo ko yun. just kuan. Magita sa value sa Wait. Lag ko. So kanang Girl, I'm lagging. okay, hold on. I'm trying to kuan. Oh my god. Girl, I can't. Ay, 1 na siya. Ha? 1. Walay 10. Kailan mo add siya og 9 8 9. Di
man ta makabasag Chinese ani uy. Why do they have to Live do one. this? Ni. I can't recognize some Chinese. 3 ni? 3. Girl, ikaw ano lang girl kanang i-search na lang how to kuan Yan. mimic part 2 the solving fucking math one. He looks ugly as fuck. So, kuha na siya, 6 na siya, plus 4. Mayari, ayaw na gilaptin ni diri nga pilar. Ako na nang gisakto. Eh. Sa pikas na pug ko. Ako nga ni Pikas. Kaning sa left, kani diri ang tutunugan. Ayun, sakto na na. Lagi. Si sa pikas na pug ko, hold on. Halagi, yung sa giatay. Oh my God, Lord! Ayaw eh! Ayaw iko, adiyo! Okay, so 4, Ala ko, ayos na ako. Yung No? sa name eh. 4 plus 4. Wait lang, na-figure out na gid ako. Kailangan lang ako i-recognize ang mga Chinese character. 4 plus That's not Chinese, ten. motherfucker. It's fucking Japanese. That's 10, it's right down. 4 plus 7. Dai, 7 plus 4. 7 plus 4. Wait. 7 plus 4. 11. Uy, wag So, ka. Oh, And may ba? 19 minus Let's get 11. low na. 19 minus 11. Yeah? Pila? 8. 8. So, 8. Mangita kog 8 nga number. Hold on. 8. Nasa kuan niya, nasa Pikas. Pinakauna. Nasa, nadres ka una, nadre. Ada, unsay itsura na? What? Ang itsura kay kuan, kanang mura siya kanang katong naay 4 sa bottom. 4 squares, then naay Okay, A, kana. barang A. Hold on. Square. Upat ka square. Okay. Wait lang mo guys. Oh shit. Fuck you, bitch. Kana, mi. Kato, mi. Asa? Kana. Kana? Ako be. Unsay itsura? Dili. Sige. Kana? Dili. Ayun na daw gilabta ang pikas. Kuan. Ayaw ilabti dyan. Kani. Okay. I-use daw. Boom! Di ba? Oh my God! My math is mathing. Sarap! My math is mathing, yo. Diba mindset? Holy. Di ba na mauna ko ang symbol? Nakasulod na mi, uy. Nakasulod na miday. Ay, pwede na i-use? Bakla, nakasulod na mi. Girl. Like, di may kasunod girl, kay use sa taman girl. Use. Sa mani. Halong sa mani. Wala magluto ta? Wala magluto ta, mi. Ay, gago dito ko. Unsa ka ba? Hala. Oh, naka sa symbol ba? Holy. Naka ko symbol ko, vlog ko ko. And then, Do we have to grab a and then ball? this. Naman ko sa door. Nakasunod na daw sila. Vlog door atong wifi. Yun. So, gihimo ni mo, be. Dani, follow ako aning kuan. Sinasa man ihatag? Oh, boom. Ano hatag? Dito. Kaumanan ako isa. Kanang Nadia's Kaumanan baba. ako isa. Kanas baba, be. Kanang ganganga. Oh, we have to use the ano food. Okay, manok. Ako sa manok. Sige. Duha ra ba na kabuok? Okay ra? I did us don't know how to do this. This is easy.
And then, kani. I can't because She. bitch, I'm lagging so far. Yep. Oh my god, huh? What's going on? Ah! What the fuck is this chicken, huh? Tutuon pa ni? Yes, tutuon Tutuon jud pa ni? ay. The Hala, fuck? giatay. Oh. Patay, we're dead. Oh, we finna die. Ah, balik. So guys. I died. Okay, balik na guys. Lock in, lock in. Oo, killed us. Namatay ta kay gamay na kay atong nahimo. Ako rin mata, bi. Sige, go Ako rin girl. mata. Go, go, go. Nasuko siya. Sige mo ni Umi. Fried What did you chicken. do? Chicken. Okay. Lutuon pag Dili man ta makagamit sa stove. Unsaon din ko kasabot. I dead ass don't know how to ano. Huh? There's raw meat and a chicken. Right? Hey, yeah, how to use this stuff for you know. Iko ka-use lagi. Ganun. Yes. What? Ah, okay, naka-gear out na nako. Ang saon Sa mi? pagluto, magamit kag pot dai. Pot kaning nadri. Di ba? Oh my god, this thing is killing Okay. me. Ganun, upat mo ni kay ingredients. Kasi may kakuhan mo ta. Think we're finna die. We're finna... Die! Ang manok! Die! Ang manok! Okay, okay. Nagbalik. We finna die. We finna die. Wako kita sa manok. Ako nang isa ka manok, B. Grab that chicken! Everything in it, use it! Grab the chicken and put it there. Just grab it and get it cooking. Oh my god, guys. Oh my lord. Fuck! Shit! Patay ta. I think magtagta-tagta tagluto. Ang itong tanan. Girl! As chefs, we don't hurry our chefs. Ako tumata. Okay, I'll grab the Okay, chicken. I'll grab the I'll be chicken. mata. Give me the eyes. Ako ng ham. Or unsay tawag ana. I'll grab the cheese. Pagtasatag-satag kuan pa dili ta mo. Mugali. Pero dili magubot. Hala! Kisay kabutang sa cheese! Hala! Kisay kabutang sa ham o kanang naay kuan dira. Kisay kabutang dira. Buraot lagi na ay. Asa dyan? Oh, nakahatag na kong isa. Ako na lang anang mga hambi. Kasag na pugong Girl, isa. I'll put you in the trash. Ako isa ham. I think naay Put you in the trash. Man. Naay isa dili magpuyo. I think I'll grab the eyes. Okay, I'm cooking. Oh no! Ako ng triangle din. Si Mayari ang mata. Tapos sa fried chicken, ikaw, Dio. Ala! Wala guys. Patay Ablog, na mata ko ah! Si Mayari man sa mata. Kanang mata ko ah! Ko ayot. Ay, kana akong kanbi, kana akong chicken o kana putang na how to fucking... Sa chicken ka, Dio. Oh my god, the mata! Ang mata! Isa ka mata. I'm going. Mayari! Sa muka, uy! Ano kanina ko ah? Ayaw pang hilabutan niya!
Go guys. Saan pag mo? O nakahatag ng isa ka ham. Hala! Hala! Isa pod ka ham. Hold on. Hala, unsaon mabutaan ni dili kita ka cook. I can cook. Unsaon pagkuan, unsaon paghatag, unsaon Butang sapat. dili na ay stove ra siya taman. Be, magamit Ay kag gra pat. di ay hala. Magamit kag pat. Maggamit lagi kag pat. Magamit jud kog pot. Yes. Yes, girl. Wait lang. Hala, kisa may gabutang din. Oh, fried chicken. Fried chicken. Yo, fried chicken. Eh, Girl, unsa sulod ani na pot? Hala! Fried chicken. Tabangin ni fried chicken. Oh my god. Oh my god. Unsa ni siya? Ay, sorry. Ala, sa ubos na yung uban. Ala na, lagi uban ka patakag imo. ambot lang kinsa man na. Ikuha ako ang himo ay. Oh, imo na kog ham. Kamo na lang fried chicken ug kuan mata. Wala ko kabalo, asan ako ibutang? I don't know this shit. Nakalock in ning mayari, girl. Lagi. I don't know how to fucking cook. Lock in ning duha. Hala! Dili pa inog yan. Magsabot. Sige. Girl, nakita, nanawag si Enomar girl, I don't know what. Ako lagi sa ham, tas si Mayari sa mata, tas sa fried chicken, ikaw diyo. At saan ako pag chicken? At saan Dapat pagluto? duha na kabuok. Duha na kabuok ang fried chicken. Or ham tingin. Tabangan ninyo. Ako na okay ra mago sa ham. Okay na po ko sa mata. Kamo na lang tabangin na ninyong chicken. Lagi ahak eh. Okay. Nakuha ng bowl. Ayaw mo pakuha na. Kuha ni. Ayaw mo kuhan, hapakon man ako. Sige ka. Ayaw mo pangilog. Nag-ready ko kayo, recipe, nag-ready. baka na. Ayaw mo pangilog recipe. Kana akong kana. Chicken naman akong gikuha. Chicken. There's chicken here ha. Galota ka nga. Kana akong konbig. Kasabot na ko kay mag-grab de kag kanang kuan. Ganin na ra gid Okay, ni and this one, I think. Boom. Okay, another ham. Girl, sige panawag si Aaron, girl. Kablo nag-serious na tadari. Wait lang, kana akong kuan, kana akong ham, I think. Kaya rin ako na, girl. Aish. The world. Wala gani. Ay, you need a bowl. Halasang bowl. O dyan Nadiri, pagkuhag oh. bowl. Nadiri Kadiri. Ay, kanit ang bowl. Nasaan ka ba lang? Tabangin ninyong chicken. Ako na. Hala, ang chicken, Ay, wala girly na- pops. Ako na. Oh my god. Ang chicken! Okay, another ham. Saan paglutong manok? Ikuan da is Tabang dako ninyo. Kuan lang guro, isabay sa pot. istobra siya. Oh, isabay sa pot day. Chicken, Tabangin ninyo na. Ah. Okay ra jud ko sa kuan. Ham. Ayaw sawi sa kay na ay nangitag kuan. oh my god. Na ay nangitag mata. Sige. Kasabot na ko. Okay. My god. Yes. 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 Hapit na guys. Gaming utong na lang. Okay. Ang kani pikas no chicken oh. Kisa gihimo ani. Nay, labay na uy. Kaya kuhan ang kuhan kanang chicken ham ug kuhan, chicken ham ug kanang cheese, wait lang. Gahimo ko. O kana. Sige go. Ako na ibahala ning triangle. Nay gahimo ug ice. Kita lang gahimo ug ice. O daraw yatag ko. Ako. Talag na ko Ihatag din niya. Wala gusto ba ko?
Police stove mo ha? Naili ang stove kani. Bigaon lagi kabalo ko nga asang stove dapit niya ako ang space. Space ray mo ha. Ala dili. Naisa na mo kanang kuan, dili pwede makahimo. Ambre gani. Oo, Yes. dili gani ko. Ah, Wala sa to. Lumatay ni ron. Di lagi na. Kaya lagi ni. Magkasinabot lang. kaya ni. Ako na. Girl, dili sa katabang og himo, girl. Oh, okay ra po. Okay ra, Okay okay ra, okay ra, okay ra. Mas okay no, Naggrab mas man okay. ako, pero di. Sigat din. Cheese. Ikaw na rin, ikaw rin Di sila kailangan ka grab, na mo di sila ka luto kay wala sila kuan. Ikaw rin kailangan na mo Sa tiyo. grab man ko. Dili lang ko kaluto. Oh, nakay mo na ko. Hala! Ang manok. Uy, ang manok, guys. Una, hala, tulo ka manok. Manok. Ayo sabril ay sabril. Hala. Wala na. Na! Na! We have to be like faster, gamay. Bagal iglutuon man. Dili. Nadugayan lang jud kay nadugayan ko gimo sa chicken og kun hawa bril. Okay, Hawa ay mo kan lagi, dili lagi. mo Dili gilak ko bril. adobre ng manok ba? Like, para dili mo Di dito na nagkuan na may mga counters. Magod use the fucking counters. What the fuck? Oh sige. Oh, ibutang mga bowl jud di. Sa manok, oh, kasi mo buhat sa manok, walay ni buhat. Oh my god. Yo, sa Dayon. Ang sugi kuha. ang manok oy. Uy, ang manok, guys. Oh my God. Nag-ahak. Ha? Girl, pawa lang mo daw, lang mo dyan. Pagbutang lang mo ka ng mga pots and I think. Lagi, mga plato. Trash can. Sama na skilled brain. Skilled brain. Another ham na po. Hala, ang kuan manok! Wait, naghatag og isa. Nice. Nabuta na ko sana. Boy. Bukig bowl brain kay yabon ako brain. Wala, walay ni kon sa isa ka Ang manok. manok. Okay, Kupa. Hala! Ako ray bahala sa triangle. Dalawan siya. Wala, tulo ka. Ah! Imong triangle. Tulo ka triangle. Ay na mo kuan bril. Ay sa ala ka diha. Di, lain na ninyo ang kuan na pwede mo ulan na sa washing na naman na. Ato na ko na. Bahala siya. Napagod. Oh, nakatag na ko. Wait lang, nangimo ko sa ham o kanang kuan, kanang long ass. Chicken. Ang manok na lang. Ang manok na lang, ang manok. Makaya ra lagi na ko ning triangle. Ang manok na kaya ra ng kuan. Isa, mag-bowl na lang sa manok dan kamo na lang himo sa uban. Chicken, my god. Bot ni ko. Nabuta lagi ko chicken sa Hala, ayaw ibutang tanan dyan. Kidili may kabutang og pots. Grabe pagkabayot. Di ko kabutang og kanang kon ba pots. Kaya paluto. Tot. That. I can't use it. Because nagbutang na ka. Wala ang chicken. Walang chicken. Patay nyati. Shit. Fuck. Oh, nakatag na ko. I'll do the chicken. I'll do the chicken one. na lang yun, guys. Chicken and then ham. Ham and then ham again. pagod. Dili, luto na. Dili pagod uy. Nasa na. Ganang pagluto. Bagay sa chicken, isarahan man na. Wala. Uy, ayaw pa Lasa tamang to. sa kuan. Hala, giahat. So, ni uy. Guys, we have This is hell, literally hell. to be a little bit Bruh. faster. Bro, use the fucking hand to give it to the fucking person. What the fuck? O ka na. Buka na. Kasi ko. Hala, dili po ko kag-give niya.
Lord, tabang, tabang, tabang. Kaya marag makasapot ko. Marag sa puto yung Wala. mo. Yati. Ay, sige, butang og pats. Kinsa sige, butang og pats, dira. Dili ako. Dili magani ko kakuan. Yo, mata-mata og chicken. Girl, dali na ako kalihok, girl. Yes, yes, I'm on it. I'm on it. Agay! What happened? Kumana na ta. You can Salawat. cook. Ah, sa kita, sa kiki, anyway. He's tired of snacks. Oh, so, we're... Ay, gata, he made Dagan na na. kuan. Kailangan mamatay dyan ta. Yo, run, yo! Daga na po tani. Ay, Reyes! Namatay ko una. Patay! kisa na buhi. Ikaw! Ay, gago. Yawa, girl, eh. Made jud dito na mo lusta. Yawa, galisod-lisod pa kong kuan. Di naglag pa jud ko. Bullshit. Nilakin ko. Go, Ellie! Ah, litsugas ni mga bato. Go, El! Go, Ellie! Go, Ellie, go! Go, Ellie, go, Ellie, go! Go, Go, Ellie! guys. Go, guys. Patay! Patay! Go, Ellie! Go, Ellie, go! Ah! Oh my lord. Oh, asa mga diyo? I'm putting it, fucking it, the fucking rocket. Keep going, guys. Oh, dara, dara. Oh. Dali diyo, dali diyo. Ah! Pili ko kakuha ng rock! Ay, bato, ay, bato. Yawa na fuck ko sa rock! Hawan na! Yawa! It's right there. Pili ko kakuha! Just right Fuck, I there. can't escape! Yawa, di ko ka-escape dahil sa rocks, sa sulod ko sa rocks! What the hell? This fucking Nala, game is isa na lang, fucking... guys. Isa na lang. Si Dio, na-stuck up. Sakit sa itong magkakuha! Na-stuck up ko! Daho got stuck. Bitch! Oh my god. What happened? Help me! Stop! Cut, 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 cut. Keep going, guys. Oh my god. Girl, finally. perfect! Hala, dali unta kay ko Hala, mga kuhan ba, nibalik. pero grab. Ay, Dali balik rin ka? ako makahuman na. Ay, gago. Ibalik. Ning balik? Yeah. Okay. Dali ko na to, dali ko na ko, dali ko na. Ha, jadi, Okay. Lock in, guys. lock in, lock in. Baya ko ganina gihatan. Coca, Ano Coca, naman? Cola. Coca, 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 Cola. Coca, 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 Cola. Sigma, Sigma boy. Sigma boy. Sigma, Sigma boy, Sigma boy, Sigma boy. Ano na, pag-hold lang mo ka ng kwan, pag-hold lang mo ka ng Kandila. mga candles, karon makitaan. Makita ta. Makitaan asa mo. Galag ko, namatay ko. Sinchina, Cappuccina. Tralalala. Holy shit. Ikaw na, Dio? La 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 la. Yeah, I'm here. Ako ni yung kuyog ni mo. Yeah. Finally. Ala, tulot ang buhok. Go, girls! Go, girls! Go girls. Oh shit. Butik ng mga batuha. Ay, upat na kabuhok. Kapoy kayo siya, wala. La 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 la. Buko. Chares. Oh my god. Unsa pa man ni karas? Ah, Dira ko na stock up gahap ganina yati. Hala, dili ko kasulod! Hala, grabe ang ladder. Dili ko kakuha sa ladder. I can't believe ang ladder may mga ay, butring na ko nadakpan po. gyapon. Nadakpan gyapon ko. Walang isa, wala tamong isa. Isa na lang. Napay isa, napay duha day, napay duha. Balik na po. Ano na yun, boy? Oh. Steven, boy.